السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 31 جنوری 2025 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج یکم شعبان 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ شیو سینا UBT کے رہنما سنجے راوت کا رویہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے تئیں کافی نرم ہو گیا ہے۔ ان کے ایک بیان نے مہاراشٹر کے اپوزیشن اتحاد مہاراشٹر وکاس اگھاڑی میں ہلچل مچا دی ہے اور انہوں نے BJP کے ساتھ اتحاد کے بارے میں بہت سی باتیں کہی۔ سنجے راوت نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے بہت سے لوگ شیو سینا UBT کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل حال ہی میں BJP لیڈر چندرکانت پاٹل اور شیو سینا UBT کے سربراہ ادھو ٹھاکرے نے ایک شادی کی تقریب میں ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کے بعد ہی سنجے راوت کا بیان سامنے آیا۔ سنجے راوت نے کہا، چندرکانت پاٹل ہمارے دوست ہیں، وہ ہمیشہ سے BJP شیو سینا اتحاد کے حامی رہے ہیں۔ اب بہت سے باہر کے لوگ BJP میں آ چکے ہیں جو ہمارے BJP شیو سینا کے 25 سال پرانے اتحاد کی اہمیت نہیں جانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا BJP یا ہندوتوا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنجے راوت نے کہا، چندرکانت پاٹل BJP شیو سینا اتحاد کے جذبات BJP میں بھی بہت سے دوسرے لوگوں کے جذبات ہیں۔ میں اس کے خیالات کی تعریف کرتا ہوں۔ ہم MVA میں جانے کی وجہ سے BJP کے کچھ لوگوں کی وجہ سے تھا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے نئی ڈپلیکیٹ شیو سینا کی مکمل حمایت کی ہے جو ہماری اصلی شیو سینا کو چھوڑ کر بنی ہے۔ ہمارا جو حق تھا وہ ایکناتھ شنڈے کو دیا گیا۔ آج کے اس خبرنامے کو نورانی لباس کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ نورانی لباس کی اینڈ آف سیزن سیل صرف آپ کے لیے، پارٹی ویئر ہو، فیسٹو ایتھنک ویئر یا پھر ٹریڈیشنل ریگولر ویئر، سب کچھ 50% تک ڈسکاؤنٹ پر دستیاب ہے۔ 15 دسمبر سے جاری ہے ہماری اینڈ آف سیزن سیل۔ نورانی لباس، نوابی شہر کا نوابی نذرانہ، شیروانی، پٹھانی اور کرتوں کا خزانہ۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج جمعے کی صبح واشنگٹن DC میں 2 طیاروں کے درمیان تصادم میں جانی نقصان پر غم کا اظہار کیا۔ حکام نے گزشتہ روز بتایا کہ امریکی ایئر لائنز کے ایک جیٹ طیارے میں سوار تمام 64 افراد جو آرمی ہیلی کاپٹر سے ٹکرا گئے تھے، اس میں ہلاک ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جو کہ تقریباً 1/4 صدی میں امریکی ہوابازی کی بدترین تباہی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر آج جمعے کی صبح پوسٹ میں وزیراعظم نریندر مودی نے کہا، واشنگٹن DC میں المناک تصادم میں جانوں کے ضیاع پر مجھے گہرا دکھ ہوا ہے۔ متاثرین کے اہلِ خانہ کے ساتھ ہماری دلی تعزیت ہے۔ ہم امریکہ کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیرالہ پولیس نے آج جمعے کو بتایا کہ 27 بنگلہ دیشی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو کوچی میں غیر قانونی طور پر مقیم تھے اور کام کر رہے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ انہیں ارناکولم دیہی پولیس اور انسداد دہشت گردی دستے کی جانب سے ارناکولم ضلع کے شمالی پار اور علاقے میں کی گئی مشترکہ کارروائی میں گرفتار کیا گیا۔ ایک اعلیٰ پولیس اہلکار نے بتایا کہ بنگلہ دیشی شہری مغربی بنگال کے تارکین وطن کارکنوں کے بھیس میں مختلف مقامات پر کام کر رہے تھے اور گرفتار کیے گئے افراد سے تفصیلی پوچھ گچھ جاری ہے۔ وقف ترمیم بل کا جائزہ لینے کے لیے تشکیل دی گئی JPC یعنی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ کمیٹی کے چیئرمین جگدمبکا پال نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کے حوالے کر دی۔ کمیٹی نے 29 جنوری کو 655 صفحات والی اس رپورٹ کو اکثریت کے ساتھ منظور کیا تھا۔ حالانکہ اپوزیشن اراکین نے پورے طریقہ کار پر ہی ناراضگی ظاہر کی۔ رپورٹ میں BJP اراکین کی طرف سے دی گئی ترامیم کو شامل کیا گیا جبکہ اپوزیشن اراکین نے جو ترامیم کی تھی اس کی تجاویز مسترد کر دی گئی۔ ان ہنگاموں کو پس و پش ڈالتے ہوئے جگدمبکا پال نے مکمل رپورٹ لوک سبھا اسپیکر کو سونپ دی۔ لوک سبھا اسپیکر کو رپورٹ سونپے جانے کے بعد جگدمبکا پال نے میڈیا کے سامنے اپنا بیان بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم نے لوک سبھا اسپیکر کو وقف پر 655 صفحات کی رپورٹ سونپ دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم نے اسپیکر کے ذریعے دی گئی ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے 5 ماہ تک مہاراشٹر، تلنگانہ، آسام، اڑیسہ، مغربی بنگال، اتر پردیش وغیرہ کا دورہ کیا۔ ترمیم کے پیچھے حکومت کی منشا غریبوں، خواتین اور یتیموں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ بہرحال کمیٹی میں شامل اپوزیشن پارٹی کے اراکین کا الزام ہے کہ کچھ اقدام ایسے ہیں جو ملک کے تمام وقف بورڈز کو تباہ کر دیں گے۔ مہاراشٹر کے وزیر نتیش رانے نے ایک بار پھر زہر اگلتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان میں غیر قانونی طور پر مقیم بنگلہ دیشی شہری اور روہنگیا ایک بڑی سیکورٹی تشویش ہے اور یہ معاشرے کو اسلام پسند کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما نے یہ بھی کہا کہ غیر قانونی تارکین وطن کو ہندوستان میں رہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ نتیش رانے نے گزشتہ روز میڈیا سے کہا کہ یہاں مقیم غیر قانونی بنگلہ دیشی اور روہنگیا ایک بڑا سیکورٹی خطرہ ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کو اسلامی بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ماضی کے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے یہ ممبئی اور ملک کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے کہا۔ انہوں نے کہا کہ منگل پر بھات لودھا اور کرٹ سومیا سمیت BJP لیڈر ممبئی کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وزیر نے کہا کہ غیر قانونی تارکین وطن کو ہندوستان میں رہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور انہیں پاکستان اور بنگلہ دیش بھیجا جانا چاہیے۔ چندی گڑھ میئر الیکشن میں ایک بار پھر عام آدمی پارٹی کانگریس اتحاد کے ساتھ BJP نے کھیل کھیل دیا ہے۔
21 वोटों वाले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इत्तेहाद को 14 काउंसलर वाली बीजेपी ने शिकस्त दे दी। यह हैरतअंगेज नतीजा सामने आया क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इत्तेहाद के कुछ काउंसलरों ने क्रॉस वोटिंग का रास्ता इख्तियार किया। गुज़िश्ता मरतबा जब चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन हुआ था तो धांधली के जरिए बीजेपी का मेयर बन गया था, लेकिन बाद में यह मामला अदालत पहुंच गया और फैसला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इत्तेहाद के हक में आया था। लेकिन इस मरतबा तो सख्त निगरानी में इंतखाबी अमल अंजाम दिया गया और अक्सरियत के लिए ज़रूरी नंबर होने के बावजूद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्ता चंडीगढ़ में अपना मेयर नहीं बना पाई। बीजेपी की तरफ से हरप्रीत कौर मेयर उम्मीदवार थी और आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेमलता उम्मीदवार बनाई गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेमलता के खिलाफ 3 साइलेंट और 1 खुलेआम क्रॉसिंग वोट हुई। दिलचस्प बात यह है कि मेयर इंतखाब हारने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सीनियर डिप्टी मेयर का इंतखाब जीत लिया। काबिल जिक्र है कि इंडिया इत्तेहाद के पास 21 वोट थे। इनमें से आम आदमी पार्टी के 13, कांग्रेस के 7 काउंसलर और 1 रुकन में पार्लियामेंट का वोट शामिल था। मेयर बनने के लिए 19 काउंसलरों के वोटों की ज़रूरत थी, लेकिन इंडिया इत्तेहाद उम्मीदवार को सिर्फ 17 वोट मिल पाए। इससे जाहिर है कि 4 काउंसलरों ने क्रॉस वोटिंग की। 14 काउंसलर वाली बीजेपी उम्मीदवार को मेयर के लिए हुई वोटिंग में 19 वोट हासिल हुए। सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि अक़लियतों की सियासी लीडरशिप जिस वक्त मजबूत होगी तभी जमहूरियत मजबूत होगी। अवाम को मोदी, RSS और केजरीवाल के खौफ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। मजलिस ने दिल्ली के 70 असेंबली हलकों में से सिर्फ 2 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी समेत तमाम के पेट में दर्द हो रहा है। दिल्ली के पसमानदा इलाकों में मजलिस मुतबादिल के तौर पर अवाम के दरमियान में आई। इन हालात में ऐसे लोगों को कामयाब ना होने दें जो हमारी बर्बादी के मंसूबे बनाते हैं। इस मरतबा दिमाग के बजाय दिल की सुनो और 5 फरवरी को पतंग के निशान पर बटन दबाकर मजलिस को कामयाब करें। असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के ज़िमन में मुस्तफ़ाबाद असेंबली हल्के के मजलिसी उम्मीदवार ताहिर हुसैन के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस जलसे में बड़ी तादाद में मुकामी अवाम, मर्द व ख़वातीन, मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन, उलमा, मशाइख और सामईन की बड़ी तादाद मौजूद थी। ओवैसी ने कहा कि ताहिर हुसैन से आज इनकी मुलाकात हुई, वो अमन को मजबूत करना चाहते हैं। अदालत से उम्मीद है कि वो इनके साथ इंसाफ करेगी। मरकजी वज़ीर दाखिला और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अमित शाह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और साबिक़ चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को जमुना को आलूदा करके आलूदा पानी पीने पर मजबूर कर दिया। यहाँ रोहिणी में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पानी साफ़ करने, सड़कों की सफाई और जल बोर्ड की तरफ से साफ़ पानी फराहम करने के लिए जो पैसा था वो अपनी बदउनवानी में ज़ाया कर दिया। रोहिणी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता की हिमायत में एक जलसे आम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल शिकस्त देखकर बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि वह इलेक्शन जीतने के लिए झूठ बोलना बंद कर दें। हिंदुत्व तंजीमों के अरकान ने राजस्थान के शहर जयपुर में मुमताज़ शायर अल्लामा इकबाल की दीवार पर बनी हुई तस्वीर को मस्ख कर दिया। अल्लामा इकबाल पर हिंदुस्तान की तकसीम के मुअम्मर होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए दाएं बाजू तंजीमों के अरकान ने इनकी दीवार पर बनी हुई तस्वीर पर सियाही पोत दी। यह तस्वीर दरअसल शहर को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। इस वाक़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 अफराद को तस्वीर पर सियाही फेरते हुए और एक शख्स को अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान का मुअम्मर करार देखा गया है। अशरार ने सवाल किया कि हिंदुस्तान को इस शायर फ़लसफ़ी की तस्वीर की क्या ज़रूरत है। तस्वीर पर सियाही फेरने वाले एक शख्स ने अल्लामा इकबाल को हिंदुस्तान और पाकिस्तान को तकसीम करने वाला करार दिया। दीगर 3 अफराद ने जो करीब में खड़े हुए थे इनकी तस्वीर को मस्ख कर दिया। अल्लामा इकबाल और इनकी मशहूर नज़मों को जैसे लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी की शमा की सूरत हो खुदाया मेरी, इसको अक्सर दाएं बाजू तंजीमों की जानिब से निशाना बनाया जाता है। मरकज़ में 2014 में भारतीय जनता पार्टी बरसर इक़्तिदार आने के बाद से कई स्कूलों में सुबह की असेंबली के दौरान यह मशहूर नज़्म पढ़ना बंद कर दिया गया। मई 2023 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की तालीमी कौंसिल ने निसाब में कई तब्दीलियाँ की और BA पॉलिटिकल साइंस के निसाब से अल्लामा इकबाल पर मजमून को हज़फ कर दिया। इकबाल, जिनका इंतकाल 1924 में हुआ था, एक और नज़्म सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी तहरीर की थी। इन्हें इंतहाई बाअसर मुस्लिम मुफक्किर भी तस्वुर किया जाता है। मालेगांव 2008 बम धमाके के मुकदमे की कलीदी मुलजिमा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर 7 महीनों के तवील वक्फे के बाद अदालत में हाजिर हुई। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इसके वकील JP मिश्रा के हमरा अदालत में तकरीबन 1 बजे पेश हुई और अदालत से गुजारिश की कि इसकी खराबी सेहत के मद्देनज़र इसे रोज़ाना अदालत में हाजिर होने से मुस्तस्ना करार दिया जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि अदालत इनकी दरख्वास्त पर गौर करेगी। अदालत ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आज अदालत में हाजिर रहने का हुक्म भी जारी किया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की अदालत से लगातार गैर हाजिरी का खुसूसी जज ने सख्त नोटिस लेते हुए काबिल ज़मानत वारंट जारी किया था, जिसके बाद अदालत में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हाजिर हुई।
साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के वकील जेपी मिश्रा और मोगो पहले से ही साध्वी के दिफा में हत्तमी बहस कर चुके थे। इस दरमियान आज गुज़िश्ता 1.5 माह से जारी कर्नल पुरोहित के वकील की हत्तमी बहस का अख्तिताम अमल में आया। मरकजी हुकूमत 1 फरवरी को पार्लियामेंट में आम बजट पेश कर रही है, जिससे तेलंगाना को बड़ी उम्मीदें हैं। तेलंगाना हुकूमत ने बावकार प्रोजेक्ट्स और चंद स्कीमात के लिए ताउन की मरकज से अपील की। मरकज की स्पॉन्सर स्कीमात के लिए भारी रकम मख्तस करने की तजावीज़ पेश की है। मूसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, रीजनल रिंग रोड, मेट्रो रेल की तौसीफ, फ्यूचर सिटी, स्किल और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बशमूल दीगर प्रोजेक्ट्स के लिए मरकज से भारी फंड तलब किए गए हैं। तक़सीम रियासत कानून में तेलंगाना के लिए जिन प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया था, इनके लिए फंड्स का मुतालबा किया गया। मूसी प्रोजेक्ट के लिए 14,000 करोड़ की ज़रूरत होने, आइंदा 4 साल के बजट की पेशकशी में भी इसी मुनासिबत से फंड जारी करने पर जोर दिया गया। ग्रेटर हैदराबाद के अवाम को पीने का पानी सरबराह करने, दरियाए गोदावरी का पानी हैदराबाद मुंतकिल करने, मूसा नदी के पानी की सफाई के लिए तेलंगाना से इंसाफ का मरकज से मुतालबा किया है। शहर हैदराबाद को रीजनल रिंग रोड से जोड़ने वाली रेडियल सड़कों की तामीर के लिए फंड्स फराहम करने, मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के प्रोजेक्ट को शहर के तमाम हिस्सों बिलखुसूस एयरपोर्ट तक तोसी देने, मुनासिब फंड्स फराहम करने का मुतालबा किया। तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम फैसला करके यूनिवर्सिटीज़ में बरसरकार प्रोफेसर की रिटायरमेंट उम्र को 60 साल से बढ़ाकर 65 साल तक तोसी दी है और अहकामात भी जारी कर दिए। तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल ने एक आला सतही कमेटी तश्कील देकर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में प्रोफेसर्स की रिटायरमेंट उम्र का मुताला करने की हिदायत दी थी। कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद हुकूमत को रिपोर्ट पेश करते हुए प्रोफेसर्स की रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाकर 65 साल करने की सिफारिश की थी, जिसको हुकूमत ने कबूल कर लिया और अहकामात भी जारी कर दिए। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इजलास हंगामा खैज साबित हुआ। मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी ने मालियाती साल 2025-26 के लिए 8,440 करोड़ का बजट पेश किया, लेकिन बीआरएस सरकार की हंगामा आरई और नारेबाजी के सबब कार्रवाई में खलल पड़ा। बीआरएस सरकार ने अवामी मसाइल पर मुबाहस की मांग करके मेयर के पोडियम के अतराफ एहतजाज करने लगे और नारेबाजी की। मेयर ने बजट की मंजूरी के बाद मुबाहस का मशवरा दिया, लेकिन इजलास के आगाज़ के साथ ही बीआरएस सरकार ने ऐवान के वसत में पहुंचकर एहतजाज करने लगे। एक मरहले पर कांग्रेस और बीआरएस सरकार ने एक दूसरे से उलझ गए और झड़प की नौबत आ गई। ताहम मार्शल्स ने मुदाखलत करके तसादुम को टाल दिया। ऐवान में हंगामे के दौरान इब्तिदा में बीआरएस के 4 कॉर्पोरेटर्स को मुअत्तल करके मार्शल्स के जरिए ऐवान के बाहर किया गया। पुलिस ने बीआरएस कॉर्पोरेटर्स को तहवील में ले लिया, जिस पर बीआरएस के दीगर अरकान ने पोडियम का घेराव करके माजरत ख्वाही की मांग की। उन्होंने गिरफ्तार कॉर्पोरेटर्स को दोबारा ऐवान में तलब करने का मुतालबा किया। बीआरएस अरकान वक्फे सवालात के जरिए अवामी मसाइल पर मुबाहस की मांग करने लगे। तेलंगाना में नए चीफ सेक्रेटरी के तकर्रुर के लिए हुकूमत की मुशावरत का आगाज़ हो चुका है और इस ओहदे के लिए 4 सीनियर IAS ओहदेदार दौड़ में हैं। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी 7 अप्रैल को वजीफे पर सुबुकदोश होंगी। कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने के बाद हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी को तब्दील नहीं किया और शांति कुमारी को बरकरार रखा। गुज़िश्ता दिनों बास वज़रा ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करके शांति कुमारी को वजीफे पर सुबुकदोशी से कबल तब्दील करने का मशवरा दिया और शिकायत की कि सरकारी स्कीमात पर मौसर अमल में चीफ सेक्रेटरी दिलचस्पी नहीं ले रही है। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने इस सिलसिले में कोई तयखुद नहीं दिया। खातून चीफ सेक्रेटरी की अचानक तब्दीली से IAS ओहदेदारों में इम्कानी नाराज़गी के पेश नज़र कोई फैसला नहीं किया गया। बताया जाता है कि चीफ सेक्रेटरी ओहदे के लिए 4 सीनियर ओहदेदारों ने सरगर्मियों का आगाज़ करके मुख्तलिफ वज़रा के जरिए चीफ मिनिस्टर तक सिफारिशात पहुँचाई है। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने 4 दावेदारों की कारकर्दगी की रिपोर्ट तलब की। चीफ सेक्रेटरी के दावेदारों में जयेश रंजन, विकास राज, रामकृष्णा राव और शीशांक गोयल शामिल हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में बम रखने की झूठी इत्तला से सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक साइबराबाद पुलिस कंट्रोल रूम को एक नामालूम फ़ोन कॉल मौसूल हुआ, जिसमें बम रखे जाने की झूठी इत्तला दी गई। इत्तला मिलते ही एयरपोर्ट सिक्योरिटी अमला और शमशाबाद RGI पुलिस फौरन हरकत में आ गई। एयरपोर्ट के दोनों टर्मिनल्स के अलावा पूरे एयरपोर्ट की तलाशी शुरू की। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के जरिए पूरे एयरपोर्ट की तलाशी लेने पर यह इत्तला झूठी साबित हुई। ज़राए से पता चला है कि फर्जी कॉल तेलंगाना के ज़िला कामारेड्डी से किया गया था। फ़ोन करने वाले को गिरफ्तार कर लिया और तहकीकात के दौरान पता चला कि फ़ोन कॉल करने वाले शख्स का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। बम की झूठी इत्तला साबित होने के बाद एयरपोर्ट हुकाम और पुलिस ने राहत की सांस ली। तेलंगाना के वज़ीर सिविल सप्लाईज कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासती काबीना में तोसी के मामले को राजदारी के मसले से ताबीर किया है और कहा कि वो इस वक्त इस मसले पर कुछ भी नहीं कह सकते। मीडिया के नुमाइंदों के साथ बातचीत के दौरान उत्तम कुमार रेड्डी ने रिमार्क उस वक्त किया जब इनसे पूछा गया था कि तेलंगाना काबीना में तोसी कब होने वाली है। वज़ीर सिविल सप्लाईज ने इस मौके पर कहा कि तमाम अहल अफराद को तमाम बहबूदी स्कीमात से मुस्तफ़ीद करना ही हुकूमत का मकसद है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इदारे-जात मुकामी के इंतख़ाबात मुनक़िद होंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बहबूदी स्कीमात ख़त्म करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
انہوں نے الزام عائد کیا کہ بھارت راشٹر سمیتی اس مسئلے پر عوام کو گمراہ کر رہی ہے اور عوام کو اپوزیشن کے جھوٹے پروپیگنڈے سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ریاست تلنگانہ میں محکمہ اسکولی تعلیم نے مصنوعی ذہانت کے ذریعے غیر معمولی اصلاحات لانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی رہنمائی میں محکمہ اسکولی تعلیم تعلیمی معیار میں مزید اضافے کے لیے نہ صرف مصنوعی ذہانت بلکہ ڈیجیٹل اقدامات بھی شروع کرے گا، جس کے تحت تدریسی طریقہ کار کو بہتر بنانے کے علاوہ طلباء میں ٹیکنالوجی کے معیار میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ اس تعلق سے سیکریٹری محکمہ تعلیم ڈاکٹر یوگیتا رانا کی زیر قیادت ایک اعلیٰ سطحی وفد نے بنگلورو کے کے-اسٹیپ فاؤنڈیشن کا دورہ کیا۔ یہ فاؤنڈیشن تعلیمی شعبے میں معیار تعلیم میں اضافے کے اقدامات کے لیے شہرت رکھتا ہے، جس کے لیے ڈیجیٹل طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں۔ حکومت تلنگانہ کے-اسٹیپ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے AI سے مربوط تعلیم شروع کرنے کے لیے جامع منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ حیدرآباد کے 2600 سے زائد ملازمین پولیس کے لیے 4 روزہ CPR پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے انٹیگریٹڈ کمانڈ کنٹرول سینٹر بنجارہ ہلز میں اس پروگرام کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد سٹی پولیس کے 1248 ملازمین پولیس اور عہدیدار ٹریننگ کے دوسرے حصے میں حصہ لیں گے۔ ان کے 15 بیچز بنائے گئے ہیں۔ ہر بیچ کو 90 منٹ کی ٹریننگ دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اہم پروگرام ہے جو نہ صرف ملازمین پولیس بلکہ عوام الناس کے لیے بھی اہم ہے۔ CPR کرنے سے خون اور آکسیجن کی سربراہی جسم میں بحال ہوتی ہے، جو دل کا دورہ پڑنے سے رک جاتی ہے۔ ایسا کرنے سے دل کی دھڑکن دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ جو شخص دل کا دورہ پڑنے سے بے ہوش ہو جاتا ہے وہ CPR کرنے سے ہوش میں آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ CPR تمام اعضاء بشمول دماغ کو دل کے ذریعے خون کی گردش کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد نے کہا ہے کہ سابق میں بھی دیکھا گیا ہے کہ CPR طریقہ کار کے استعمال کے ذریعے ہنگامی حالات میں کئی افراد کی زندگیاں بچانے میں کامیابی حاصل کی گئی۔ اسی وجہ سے ملازمین پولیس کے لیے بھی اس نوعیت کا خصوصی پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت اور ریاستی وقف بورڈ کو ہدایت دی ہے کہ فوری طور پر موجودہ چیف ایگزیکٹو آفیسر وقف بورڈ کو علیحدہ کرتے ہوئے قانون وقف 1995 کی دفعہ 23 کی تعمیل کے ذریعے 4 ماہ کے اندر مستقل چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر کریں۔ ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ محمد اسد اللہ کو فوری اثر کے ساتھ مستقل چیف ایگزیکٹو آفیسر کے عہدے سے علیحدہ کر دیا جائے، کیونکہ ان کا تقرر قواعد کے برخلاف کیا گیا۔ عدالت نے کہا کہ ان کی فوری علیحدگی کی جانی چاہیے۔ عدالت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ عارضی انتظامات پر شیخ لیاقت حسین کو انچارج چیف ایگزیکٹو آفیسر وقف بورڈ کی حیثیت سے برقرار رکھا جا سکتا ہے، اور عارضی انتظامات بھی قانون کی دفعہ 23 کی خلاف ورزی کے تحت نہیں ہونی چاہیے۔